sa isingit ko ang ngalan mo, Ginoo. Tibuok kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Ang pulong mo, gitipig ko ning kasing-kasing ko. Then ang problema mga igsuon, nagakorek ni siya sa ato ang kinabuhi. Koreksyonan ta. Isog magay ng koreksyonan ta. Oy, isog magalit ang koreksyonan. Diba dili ta makadawat kung koreksyonan ta. Apan ang pulong sa Ginoo ningon sa Salmo 119:71-72, maayo ra nga gikastigo mo ako. Kay pinaagi niini makatunan ko ang imong mga sugo. 72, ang imong mga balaod mas maayo pa alang kanako kaysa linibong bulawan o plata. Na, naigsuon. Bisan makadaw kasweldo pa kag 50,000, mas maayo ang pulong sa Ginoo. Bisan ikaw pang bantugan Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Sabado, Domingo. Ikaw may mong bantugan tun kay kanunay ka napataas imong ngalan. Apan kung wala ang pulong sa Ginoo, balaod sa Ginoo, walay kwenta. Yun siya. Dili baka naa diha. Igsuon mo na nga to correct us. Pero kung dili ta magpa-correct, Pastor's wife, kung dili mo magpa-correct, walay problema para namo. Why? Dagko na tang nagkita. Apan gitudluan mi sa Ginoo nga isulti ang pulong sa Ginoo. Kay bisan matulog ka, ang pulong sa Ginoo dili nimo malimtan, dili malimtan nimo. Dili ka ka-deny sa Ginoo. Nga sa pagtulog nimo mahinumduman nimo, mo ni giingon ni pastor. Mo ni giingon ni pastora, mo ni giingon sa akong igsuon. Dili ka kalimot. Dili ka kakalagiw. Once ang pulong sa Ginoo mudulot sa imong kasing-kasing na nag-correct nimo. Mga igsuon. Gitahas sa Ginoo namo, mga igsuon, masultihan ka sa pulong sa Ginoo. Pero naan mo ang pagpili, utuman ba ka o dili. O dili ka utuman, dili kami paninglan. Ang importante, nasangyaw ang pulong sa Ginoo. Importante masangyaw ang pulong sa Ginoo, tunayon siya pagkatahom sa mga tiil nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. I-acknowledge ni Lord ang among mga tiil sa diyang isangyaw ang pulong sa Ginoo. I-acknowledge ni Lord bisan pa imong ming bugal-bugalan, imong bibutuon, imong bibutang-butangan. Naingon si Matthew chapter 5 verse 12. Mauusab ka na ang gibuhat sa mga tao kaniadto sa mga propeta. So, syempre, mo nilang buhaton karon. But, ayaw kaguol. Salig sa Ginoo. Kay ako manalipod nimo. Ako'y makig-away sa mga tao nga nagbuhat niini. Igsuon, pagkanindot sa promise ni Lord. Unang bisan magbaha. Ang luha sa mga mata, bisan kapoy. But, we need to live and we need to stand. It's because of the Lord Jesus Christ na maoy among kinabuhi. Igsuon. Nagtudlo og mga bata. Mas maayo tudluan ang mga bata kay gagmay sila. Dili sila musukol. Dili sila mutubang. Igsuon. Ang pinakalisod tudluan kanang mga tao nga dagko nang nakita. Mingon buhatan ni dili ka buhat. Pero makita na lang nimo magisungay na ka through their action, through their eyes, through their mouth. O kana amo gihilak sa Ginoo. Tun kay dili may pwedeng mo sulti dautan batok nimo. Ang amo gisulti is to correct you biblically. Tun kay ang pulong sa Dios ningon si Timothy, kinanglan kang tudluan. Kang nanglan kang koreksyonan. Abaday koreksyon nga lami. Nabi ay pagtudlo nga sayon.
Nadaay pa niya ipag-training nga sayon. Kinahanglan ko na ka nasanig mata alas 4, mata juga alas 4. Siguro kung gi-required pa na namo. Dili kita kabangon, but that's training. Kinahanglan ka mo pray og sa ka oras. That's training. Wait, so on listen. Pero si Lord, kanunay nagsulti. Ingon siya, badlunga sila sa malumo ang kasing-kasing. So, kinahanglan badlungon, kinahanglan i-correct. Next, ingon siya, to protect us. Aron kang proteksyonan. Una, galing mo akong dunay problema, sultihan ka, ikaw ra mismo. Di para ka maproteksyonan. Apan ang kaaway, kanunay po nagingon na, protek ka na. Ang kaaway mo, magsipag, birani mo. Una, mga igsuon, we need to be watchful. Mga igsuon. To protect us, nahingon ang Genesis chapter 50 verse 20. Ang dautan ninyong laraw bato kanamo gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tawo sama sa nahitabo karon. Proteksyonan ta. Ayaw una-una nga sa dihang gisultihan ka, gidaot na kagipakaulawan na ka. No! Is to protect you. Pero imo gimisinterpret. Kung kay wala kay kasing-kasing nga magpaubos. Wala kay kasing-kasing nga mudawat og sayo. Sa akong kinabuhi, nato kinabuhi nga puno sa garbo. Pero sabihan doon ako'y Ginoo, bisan sa akong una-una, wala ko'y sayo. I want to say sorry. Tungkay, mauna siya kinaiya ni Kristo. Si Jesus Christ, ang ilansan siya sa krusi, ang gidakot siya, nga uman siya gihalukan, gidakot siya. Didalagan ba siya? Na pa siya dagang gisulti? Na pa siya dagang gibason? Wala iya hanag ang iyang kaugalingon. Na instead na siya gahom, doon na siya papa. Managbuhat sa tibok kalibutan. Pero wala ninunod siya. Anong ninunod siya? In order na mahimo nato siyang example. Aron mo sulod ta. Doon kayo nag-iyon ta nga, kita Kristuhanon. Kita anak sa Diyos. Pero wala tayo kinaiya sa Diyos. Unang pagkamali. Sa'yo. Wala tayo kinaiya niya. So dapat we need to be humble. Ang humble sa iyong kaisulti. Pero sa imong kinabuhi, dapat ato ikinabuhi. May suod. Nindot kaayo. Kung naatay kinaiya ng anak may suod. True problems, mga igsuon, mao ni mag-perfect nato. Kanunay nga pinaagi sa problema nga nato experience. Mao ni siya mag-perfect nato. Kita mismo, ay dili man ni maayo, bisan wala na si mama, mao man gituto ni mama. Gikan sa Bible. Why I cannot teach you kung wala ang Ginoo. Dili jud ko makatudlo sama niini nga kinaiya kung wala na ako mismo na batunan gikan sa Ginoo. But bisan pa ni anang tanan, there is no perfect, walay perfecto. Matamo, makasala jud ka kanunay. Na bisan magbuhat pa kog pulo ka buhok nga maayo, bisan pa kanon pati ikaw, bisan natagan pati ikaw tag sa kalimo matag bulan, but sa usaran na akong pagkakamali. Tanan na malimtan, mauna ang tawo. Pero si Lord, ang ngayon, madili nato kalimtan. Ang iyang gibuhat, ang iyang gidisplay, di kalibutan. Kung kay gusto siya, nga mahimo ta, mga anak niyang tinuod, dili pinaangkan. Nagsuod. Kinahanglan tinuod ta, ng mga anak niya, dili adopted, kundi tinuod nga anak sa Diyos may suon. Ang problema, makatudlo ni siya nato how to be patient. Ningon si James chapter 1, 2-3. Ningon siya mga igsuon, isipa nga bulahan kamo. Kung ang tanang matang sa pagsulay mo abot kaninyo, bulahan means to rejoice. That's why, naginakurun lang, but thank you, Lord. Dapat ka ma-acknowledge si Lord na magbalipayon kaluyon ng tanan. Sa training siya, kay nasayod ka mo nga ang inyong pagtuo, gisulayan lamang, aron ka mo mahimong malahutayon. Nan, Una, mga music team, mga play og
instrument. Kamo nagbutang sa inyong kaugalingon din ha. Sa panahon sa problema, unang ganahan ko danay problema, kaya aron mailhan tikaw sa kakastrong. Pero kung wala problema, sige ra kag katawa. Okay ra ang tanan. Unang nagikinanglan ang problema in order makalahutay ba ka. Dili na siya testing na nga 2024 kinanglan, mahimo kong ing-ani, singer, mahimo kong ing-ani. Pagka 2026, dili na ko. Dili na magpasabot din na. Malahutayon. Ang makabaton o kaluwasan, kato lamang na nangit malahutayon. Endure. Endurance. Maana nimo. Kay once nga mupahawa ka din sa panahon sa problema, dili ang Dios imong giduol. Dili ang Dios imong gipasidunggan sa imong tahas. Apan imong gipasidunggan imong kaugalingon. Wegsuon. Una, kung ikaw anak sa Dios, nga mulingkod din ang dapita, udayeg sa tungguhi nga Dios, gikinanglan makalahutay ta. Dili man perfect every Sunday. Wala man ni nag-required na kinanglan ka present karong Sunday. Apan kinanglan ni kanunay musulti nga ano karong Domingo absent na pud ka. Kinanglan ni musulti ni ana aron to remind you. Aron makahinumdum ka, wala mang importante ni buhat karon. Ngano dili kumadto sa church? Kay kung moingon mi nga okay lang nga dili ka kasimba, bisan dili importante ang naa sa imong panimalay, puhunong ka, why wala na i-remind nimo. Dili isog ang nag-remind nimo. Wala nga gikinanglan mo stand me. Nagikinanglan ka always present. Why? Tungod kay ang pulong sa Dios gikinanglan nato kanunay naa. Why? Tingon ang Psalms 119:105. Ang pulong sa Ginoo mo'y suga sa atong mga tiil. Na bisan asa ta paingon, mag-iwag na siya. Sa ito pa kung magpaingon ka sa kadautan, iwagan ka sa Ginoo aron dili ka mo padayon sa kadautan. Maunang purpose ana. Pero kung wala kay iwag, kadautan na di ito niya wala may iwag. Wala kahayag. Salom ka dito sa kanal. Di wala'y kahayag. Wala'y nag-direct nimo. Wala'y nagsulti nimo. Wala'y nag-correct nimo. Wala'y nag-protect nimo. Wala'y pulong. Kay naglikay ka sa pulong. Kay dili ka gusto maigon. Na may pulong nga di makaigo. Mubako, baka di ka maigo. Makatagamdam baka sakit kung di ka maigo. Muhilak baka kung wala kang isang palong. Diba dili? Unang pulong sa Ginoo, importante kaayo nga atong mabatunan. Once na kanunay na gisulti, bisan unsa kagahi imong kasing-kasing, dugmokon na sa Ginoo. Aron ka nga matinuod na iyahang anak o igsuon. Importante kaayo ang pulong sa Ginoo nga ato buhaton mga igsuon. Why? Mao ni ang magtago na nato sa atong kinabuhi. Aron kanunay sa panahon sa problema, kabalutan mo kalma. Pusa, isinggit ko ang ngalan mo, Ginoo. Tibuon